नमस्कार। जोगर जोगी कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आम दैनंदिन जीवन में जोगर आवश्यकता रही जहाँ वेद उपनिषद रे वर्णित अछि, किंतु आमे समस्ते जानिचे शरीर सुस्थ पाई व्यायामर आवश्यकता अछि, किंतु व्यायाम द्वारा किभली भावे भगवत सत्ता को उपलब्धि करि परिबा से विषय रे जानिबा। आज आम सहित अछंती अतिथि संतोष कुमार शतपथी। आसंतु तांको स्वागत करिबा आम कार्यक्रम। सर, आम कार्यक्रम को आपनको स्वागत। आज दर्शक बंधु मान को कोटि कोटि प्रणाम। सर, वर्तमान समस्ते जोग करूचंती, आपण कोन कहिबे जोग को? भल प्रश्न टी पचारिचंती। आजिका दिन रे लोक माने जोग अर्थ कोन जानिचंती कि? प्रथम हम सेटा बुझिबा। जोग माने परमात्मा सहित जीवात्मर मिलन कहते जोग। तेणु आम जो जोग कहूचे माने आम व्यायाम टा को जोग बोली भागे किंतु व्यायाम टा हूँ जोगर प्रथम सोपान बा इनिशियल स्टेज। आम व्यायाम टा करी आपनकर बॉडी टा को आप फ्लेक्सिबल रखिबे तेबे आपन जोग को जाई परिबे। वर्तमान आमर कोन होची जो माने सीनियर सिटीजन से माने समस्तंकर चिंताधारा रही आम बॉडी केमती ठीक माने उत्तम स्वास्थ्य रहिबो। सेई जोगु आमे व्यायाम करिबो। किमिति व्यायाम करिबो? धरंतु के सिखेले अनुलोम विलोम नाकर एपटे निश्वास न सेपट छाड़ सेपट लियो एपट छाड़ एमती सिखेले। आउ के सिखेले हाथ को एमती एमती करो, आउ के सिखेले गोड़ को एमती एमती करो। एमिति एबे मध्ये देखिया को मिलुची जे सोशल मीडिया टीवी मीडिया रु मध्ये किछि लोक देखि कि जोग करूछ। एग्जैक्टली आपनकर लोक आगुरु जो थिला गुरुकुल आश्रम कांसेप्ट जो थिला आजिका दिन से कांसेप्ट नाही। समस्त टीवी हे गल ताको गुरु टीवी रु देखिदल टीवी रु करदे ए आउ जिंस। किंतु मु कहे जे जण को जदी 60 वर्ष कंप्लीट हैला ताले हमें तांको वरिष्ठ नागरिक बोली कहूचे। एग्जैक्टली हमें तांको वरिष्ठ नागरिक बोली कहूचे। वरिष्ठ नागरिक महत्वटा को हम बुझिया दरकार। वरिष्ठ नागरिक मीन्स आमे इंडिपेंडेंट, आमे स्वाधीन। वरिष्ठ नागरिक पूर्वरु आपण केबे स्वाधीन नथिले। आपण जन्म हेले माँ कंट्रोल रहिले, बड़ हेले स्कूल गले टीचर कंट्रोल रहिले, चाकरी गले बॉस कंट्रोल रहिले, तापरे आपण वरिष्ठ नागरिक हेले। आपण कहवा कथा जे जो 60 वर्ष पूर्वरु आमे विभिन्न स्तर दे की गति करिचे और सब बेले जंजाल भितर रहिचे, किंतु जतले 60 वर्ष पर होई जाउची आमे तले वरिष्ठ नागरिक होई जाउचे सेते बेले हमकु से घर जंजाल ऑफिस सब किछि छाडी कि निजे गोटे इंडिपेंडेंट लाइफ मेंटेन करिया करा। किंतु सेठी हमकु मीडिया हो विभिन्न संस्था हो हमकु पूर्ण गोटे बांधी देले जे तमे वरिष्ठ नागरिक करो या खाना से करना अम करना ढम करना दैट मीन्स पूर्ण तुम बांधी गयो नै। किंतु हमें देखिछु बहुत समय रे जतले वरिष्ठ माने हम 60 वर्ष आसु जते बयस बड़ी बड़ी आसुची सेते बेले हम देह रे मध्ये अनेक प्रकार रोग आसुची। तो ताकू नेई कि डॉक्टर पाखु जाउचे सी कहउचंदी एटा खाइबानी सेटा खाइबानी। ये मध्ये जो हम शरीर सुस्थ रखिबार गोटे मध्ये माध्यम रहउची जोग। ये जो खाइबा आउ एपटे जोग करिबा आपण जोटा कहले जे एटा खाइबानी सेटा खाइबानी एटा भी तांको स्वाधीनता मिलिबा दरकार। आपणकर अनुसार जो माने वरिष्ठ नागरिक से माने कर देह खराब हो, कारण ओल्ड एज इज इटसेल्फ ए डिजीज। आपण जिते जोग करंतु आपण जिते जहा करंतु काउटे कम रोग हो काउटे अधिक रोग। काहाको 5-10 वर्ष पूर्व टिके अधिकार रोग हो, काहाको 5-10 वर्ष पर टिके अधिकार रोग हो। एंड यू टेक ए सर्वे जिते लोक वरिष्ठ नागरिक नौचंती एई जोग करूचंती बा व्यायाम करूचंती केते जनकर स्वास्थ्य एते सुंदर अछि जे सेमान हॉस्पिटल जाउ ना। गोटे फ्लोर लोक जानती जे एया कर देले आइ जो तमे मते कहि देलो एमिति व्यायाम कर देले तोर हार्ट खराब अछि कि रे एया कर दे। मु कहिया कथा जेहेतु आपण इंडिपेंडेंट आपण कोनोसी खाइबा कोनोसी पीबा दणतु आपण ड्रिंक्स करूचंती तांकर आज पर्यंत 60 वर्ष पर्यंत ड्रिंक्स करि आसलेनी। डाक्टर कहबे ड्रिंक्स टा खराब ड्रिंक्स छाड़ी दियो। आपण छाड़ी देले आपण देह खराब होबार प्रबल संभावना अछि। हां निहाती भाबे एते दिन हेला गोटे एडिक्शन अछि। बॉडी टा गोटे विषय रे एक्वेंटेड हो जाए जे ताको छाड़ी आस्ते आस्ते छाड़िया उचित मो मतरे। एटा मु डाक्टर को ये करूनी जे कि मद को अधिक एनकरेज करे मी कहूनी, बट बॉडी टा जेमिति गोटे ड्रेन कड़े जदि गोटे छुआ जन्म ही थाए
से ड्रेन कड़े रहिले भी तार किसी रोग हुएनि किंतु जदि जन सोफिस्टिकेटेड पिला जाकर सेठी रहिबो तो तार गोटे दिन रोग हो कहीं ना तापन जलवायु परिवेश से बना बॉडी अक्वेंटेड से ये बॉडीटा भगवान सृष्टि एमती से बॉडीटा से ये अक्वेंटेड तेणु जो लाइन आप सबुदिन आक्वागार्ड पिउछंती पानी पिउछंती दिने यदि आप बाहर पानी पीवे आप बॉडी खराब होवार संभावना अच्छी किंतु जे सबुदिन पोखरी पानी पिउछि ता बॉडी तो खराब होउनी सो इट डिपेंड्स बॉडी अक्वेंटेड हुए जो लाइन तेणु एनिवे मु कहया कथा जे वरिष्ठ नागरिक केबे हेले चिंता करिया उचित नुह जे मु मांस खाइले मोर डायबिटीज बढ़ी कि मोर कोलेस्ट्रॉल बढ़ी मु अमक खाइले मोर अमक हो किछि चिंता करिया जोटा इच्छा कहीं एठी मु आपन को गोटे स्पिरिचुअल लाइन यदि आम जा कथबार्ता हे एठी मु आपन गोटे जिनस कहूँ आमर जो शरीर एटा दीटा प्रकार शरीर थाए बहुत लोग जानी एटा दीटा प्रकार शरीर थाए गोटे हूँ स्थूल शरीर गोटे हूँ सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर कौटा आमर जो देहटा देखुं ऊपर से स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कौटा आपण ए सेम शरीर अच्छी मुझे बसी मोर धरत हार्ट अटैक होगा आई विल डाई डाई माने कौन मोर सेम बॉडीटा अच्छी बट आई विल नॉट फील एनीथिंग मत मु किछि हेले अनुभव करि परिबे मते आपण चिमुटले मु कहि परिबे मते आपण जते खुशी देले मु किछि कहि परिबे दैट मींस आम भितरे एमिति गोटे किछि जिनिस अछि जे कि एक्चुअली अनुभव करे ए स्थूल शरीरटा अनुभव करेनी से अनुभवटा के करे सूक्ष्म शरीर तेणु सूक्ष्म शरीरटा कौन ना आमे जो कहूँ आत्मा परमात्मा आमर परमात्मा गोटे अंश जमी आम कहे श्रीकृष्ण 16 कला जन्म होते रामचंद्र 12 कला जन्म होता है कौन गोटे बड़ बड़ फोर्स देखिए ठाकुर किसी छाड़ती नट दैट पूरा ठाकुर एक प्रयास गोटे फोर्स आसे एक्जाक्टली कला माने इट इज अंश आम जो कहूँ अंशटा को आम कला कहूँ तेणु सेटा आपण पाखे अच्छी मो पाखे समस्त पाखे अच्छी किंतु सब से आत्माटा को यही सूक्ष्म शरीर जोड़ा सेटा घेरिकी रही ये सूक्ष्म शरीर कौन या रोचे ईर्षा क्रोध लोभ मोह ये सब जिनस गुड़ाक जोड़ा आपंकर अच्छी से जिनस गुड़ाक सब ये खुंदी रही डिजायर्स ऑल टाइप ऑफ डिजायर से खुंदी रही यही जिनस गुड़ा आप छाड़देवी ये सूक्ष्म शरीरटा तो से आत्मा को छाड़देव से सीधा परमात्मा मिलन हो दैट इज कॉल्ड योग ता माने आपण कहबा को चाहंती आत्मा और परमात्मा को मिलन रे जो योग ताहा ही योग तेणु आरंभ कौन करते आप गोटे छोटिया एग्जांपल मुझे देवी धरत गोटे फुटबॉल टीम आपणकर कोच अच्छी कोच गोटे टीम रे सब प्रथम पड़िया भितर जावा पूर्व कोच कौन कला समस्त ड्यूटी कहीदेला बैक ड्यूटी पूर्व प्रस्तुति करदेला सब ड्यूटी भी कहीदेला गोलकीपर ड्यूटी यार ड्यूटी तार ड्यूटी बट व्हाट इज योर एम तमर लक्ष्य है अपर पक्षर गोल पोस्ट रे गोल दाखल कर तुम लक्ष्य तुम यदि से लक्ष्य प्राप्त कल तुम समस्त हृदय को जीतल जदि से लक्ष्य प्राप्त कल तुम भितर तुम निज कर्तव्य न कल तेबे तुमको समस्त बदनाम कर तुम हारीगल तुम बदनाम हेल तेणु कोच पड़िया बाहर जहाँ कहता कही पड़िया भितर छाड़ी सारा कोचर किसी कंट्रोल ना निजर गोटे निजर रेस्पॉन्सिबिलिटी तमें सेठी तमें जहाँ कर सेठी आ कोच किसी करिवार नहीं क्लियर एग्जैक्टली जी क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड दिस यूनिवर्स से सबुथि गोटे लेखा जिनिस गोटे लेखा नियम करके छाड़ी देइछथि से नियम आम समस्ते बंधा से नियम बाहर गले ठाकुर तुम रक्षा कर तुम 1000 ठाकुर मुंडिया मार जी जो धर्म रो जो ठाकुर मुंडिया मार तुम जदि तुम कर्तव्य न कर तेबे तुम जोगर जापर कहीं दिस इज द लाइन तेणु समस्त गुरु गुरु ग्रहण करते कहीं ना गुरु मान कम होता तुमको शिखे देवे गॉड इज देयर तू सेठिक जावाक हेले यही लाइन जीवु देन ओनली यू कैन अचीव दैट आम भी माने पुरातन शास्त्र मध्य देखिचे गुरु जो ज्ञान दियंती गोटे गोटे प्राप्तिर मार्ग मध्य देखांती से कहली ना गुरु केवल से गुरुंकर काम होला से जे गोटे लोक को भगवत दर्शन करियो अच्छा व्हाट इज भगवत दर्शन जदि कहबो कोन भगवान अछि दर्शन करियो दैट इज ए फीलिंग बा अनुभव जेटा को जेमिति मु तुमको चिमुटी देबी
କହି କେମିତି ଲାଗିଲା ହଁ ମତେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ହେଲା ମତେ ଯେହେତୁ ସେଇଟା କହିପାରିବ କେମିତି ଲାଗିଲା କେମିତି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଫିଲିଂ ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନ ବି ସେମିତି ଫିଲିଂ ସେଇ ଫିଲିଙ୍ଗସଟାକୁ କେମିତି ଆଣି ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେହେତୁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ସ ମାନେ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମ କେତୁଟା ଫଣ୍ଡା ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ନିଜ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର କଷ୍ଟ ପାଉଛି ସେଟାକୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନମ୍ବର 2 ନିଜ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଆପଣ ଯାହା ଡିଜାୟାର ରହିଯାଏ ସେ ପୁଣି ରିଭର୍ସ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେତିକିବେଳେ ସେଇ ଡିଜାୟାରକୁ ନେଇକରି ଯାଏ ତାମାନେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏଇ ଜନ୍ମର ଯାହା ପର ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ହଁ ଏଇଟାକୁ ସେ ଯୋଉ ଆମେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କହୁ ଏଇ ଜନ୍ମଟା ଆର ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଆମ ସୂକ୍ଷ୍ମତାଟା ତ ପଳେଇଯାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଡେଡ୍ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମତାଟା ବାହାରିଯାଏ ତେଣୁ ସିଏ ଆର ଜନ୍ମରେ ଯୋଉ ବାର୍ଥ ନେଲା ସେଇ ବାର୍ଥରେ ଆପଣ କେମିତି ବାର୍ଥ ନେବ ଆପଣଙ୍କର କହନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରାନୁଭୂତି ଦଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଚାରିପଟେ କୋଟି କୋଟି ଆତ୍ମା ବୁଲୁଥାଏ ସେଥିରୁ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ସେଠି ସୁଟ୍ କରିବ ତାର ତ ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମତ୍ୱ ଯୋଉ ଯୋଉ ଡିଜାୟାର ନେଇକି ଯାଇଛି ସେଇ ଡିଜାୟାର ଯୋଉଠି ଫୁଲଫିଲ୍ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେ କେବଳ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ପଶିବ ସୋ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଡିଜାୟାର ରଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ସେଇଥିରୁ ରଜା ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା 50-60 ବର୍ଷ ହେଲେ ସେମାନେ ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ଯାଉଥିଲେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ କାହିଁ ଯାଉଥିଲେ ତମକୁ କାହିଁକି ନା ତମେ ଦେଖିବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ପଚାରିବ ତମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା କଣ କେମିତି ଜାଣିବ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ପଠେଇବେ କହିନାହାନ୍ତି ତ ତୁ ଏହା କରିବୁ ବୋଲି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୀତାରେ ବି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଯୋଉ ଯିଏ ଗୀତା ପୁରା ପଢିବେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ ହଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ଚାରି ପାଖରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଆତ୍ମା ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଯାହା ସୁଟ୍ କରୁଛି ସେଇ ଆତ୍ମାଟା ସେଇଠି ଗର୍ଭସ୍ଥ ହୁଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ କହିଲେ ଆମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା ଏଇଟା ପୁଣି ଏଇ ଜନ୍ମରେ କଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ପର ଜନ୍ମରେ ପାଉଛୁ ଯୋଉଟା ପ୍ରାରବ୍ଧ ବୋଲି କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଜାୟାର ଯଦି ଆମେ ରଖିଥିବା ସେଇ ଡିଜାୟାର ଗୁଡାକ ସେ ସୁଖତରେ ନେଇକରି ଗଲା ତେଣୁ ମଣିଷ କିଛି ଡିଜାୟାର ରଖିବା କଥା ନୁହଁ ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଗ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ଯଦି ଯୋଗ ଆପଣ କରିବେ ଆପଣ ଦେଖି ମଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିଦବ ଜଣେ ଆମିଷ ଖାଉଛି ଆମିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିଦବ ଆପଣ ଆମିଷ ଛାଡନ୍ତୁନି ମଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିଦବ ମଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହିତ ଜଡିତ ହଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାର ପରିବେଶକୁ ନେଇକି ଠିକ ସେମିତି ଆମକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବନି ଅଟୋମେଟିକ ଛାଡି ହେଇଯିବ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସିଏ ତମକୁ ଛାଡିଦବ ଏଇ ଯୋଉ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ସିଏ ତମକୁ ଛାଡିଦବ ଆପଣ ଯୋଉ ବ୍ୟାୟାମ ବା ଯୋଉ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଗକୁ ଯଦି ଆପଣ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି କରିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡାକ ସେଗୁଡା ଆପଣ ଛାଡିବ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ମୋ ଅନୁଭୂତିରୁ କହୁଛି ତାମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଲାଇଫରେ ଗଲା ବେଳେ ଯଦି ବାହାରେ କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ନଜରକୁ ଆସେ ତେବେ ନଜର ଅନ୍ଦାଜ ମାନେ ହଟିଯିବ ନଜର ଠିକ ସେମିତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତା ମନକୁ ମନ ସିଏ ତ ମୁଁ କହିବା କଥା ଜ୍ଞାନ ବାବୁ ମତେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ବାବୁ କାହିଁ ଛାଡିବି ମୋ ମନରେ କାହିଁ ରହୁଛି ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେସେରୀ ଛାଡିଦେଲି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଲା ସେଇଟା ବି ମୋର ଡିଜାୟାର ରହିଲା ତେଣୁ ପୁଣି ଆର ଜନ୍ମ ମୁଁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଖୋଜିବି ବୁଝିପାରିଲେ ନା ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି ଛାଡନ୍ତୁନି ଆପଣ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ଲାଇନରେ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଯେତେକ ଖରାପ ଜିନିଷ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିଯିବ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣ ରହିଯିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ କିଛି ଆପଣ କରନ୍ତୁନି ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ସାରିକିରି ଗୋଟେ ଗଛରେ ଏନି ଗଛ ତୁଳସୀ ଗଛ ତ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ ପାଣି ଢାଳି ଆଣନ୍ତୁ ଆଫ୍ଟର 1 year ସି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଟୋମେଟିକ ଯୋଉ ହିଂସ୍ରକ ଭାବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଧା କମି ଯାଇଥିବ automatic so because there are everywhere there is unseen impact ବହୁତ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଏତେ ହାତ ରହେ ଆପଣ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବେ ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କରୋନା ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ବାହାରକୁ କିଏ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ କବାଟ ଖୋଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ବାହାରେ କିଏ ଥିଲେ କବାଟ ଖୋଲି କିଏ ଥିଲେ ତା ଅର୍ଥ ସେ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଥିଲା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଭାଇରସ କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ କେହି ଦେଖି ନା ତା ତ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ସେ ଭାଇରସ ହଉ କି ହ୍ୱାଟଏଭର ଆମେ ଯାହା ନାଁ ଦେବା ସେ ଅଲଗା କଥା ବଟ ବାହାରେ ଗୋଟେ କି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଥିଲା ବୋଲି ଆମକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ମନା ହେଲା ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛେ ତାର ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆମ ଉପରକୁ ପଡୁଛି ସେଇଟା ଅନସିନ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଯେମିତି ବାସ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ସାଇନ୍ସ
तार भी किसी गोटे इम्पाक्ट पड़ुଛି अदृश्य इम्पाक्ट पड़ुଛି सेମିତି ସବୁଥିରେ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଯେ ଜଣେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ପ୍ରାୟ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି କେତେଟା ନିୟମ ସେମାନେ ମାନିବାକୁ ମୁଁ ସଜେସନ ଦଉଛି। ଯଥା ଯେମିତି କହିଲି ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଲା କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ସେମାନଙ୍କର ଅତୃପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 1 ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ କେମିତି ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ ସେଇ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ପୂରଣ ହେବ ସେଇଟାକୁ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1 ନମ୍ବର 2 ଏଭଳିଆ କୌଣସି ବ୍ୟାୟାମ ବା କୌଣସି ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟା କଷ୍ଟ ଏଇ ବୟସର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର କଷ୍ଟ ପାଇବାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାବେଳେ ଆପଣ ଥିଲେ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିଲେ କଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଡେଉଁଥିଲେ ଉଠୁଥିଲେ ଅଲଗା କଥା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଇଭିନ୍ ଯଦି ଆପଣ ବସିକିରି ଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ବ୍ୟାୟାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଚୌକିରେ ବସିକିରି ବ୍ୟାୟାମ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶରୀର କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ପୁଣି ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ମୋର ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୌକ୍ତିକ ଯୁକ୍ତି। ଏବଂ ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଯୁକ୍ତି ସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହୁ ତାର ଆପଣ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କନଭିନ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ ବୋଲି ତେବେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ହଉଛି ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାୟାମ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଯୋଗ ଲାଇନ କି କନଭର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମା ମିଳନ ହବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପାଥଟା ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଦିନ ସେଇ ପାଥ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଏଇ ଲାଇନରେ ନ ନେବେ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ମେରିଟ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ସେଇ ଲାଇନରେ ନ ନେବେ କାହିଁକି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ କିଛି ଆଉଟପୁଟ କେମିତି ବାହାରିବ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଗଲି ମୁଁ ଖାଲି ମୋର କେମିତି ବ୍ୟାୟାମ କରିକିରି ମୋର ଶରୀରଟାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବି। ଆପଣ ସାର୍ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୋଗ ଏ ଯୋଉ ଦିଟା ଯାକର ସଂଯୋଗରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରେ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ହେଇପାରେ। କେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ଯୋଗରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୋଗ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁଣି ଡିସ୍କସନ କରିବା ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡରେ। କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଏବଂ ଯୋଗର ଯୋଉ ସବୁ ଅଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତା ବିଷୟରେ ସାର୍ କହିବେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।